Shalom everyone. Nice to meet you again in this online Sunday service. Shalom semua, senang jumpa lagi di ibadah minggu hari ini. We are going to start our prayers before we start our sermon. Let us pray. Kita akan segera mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. You are everything. Engkaulah segalanya Tuhan. Everything is inside you. Segalanya ada di dalam-Mu. We look forward to you, Father. Tuhan, kami mencari wajah-Mu. We thank you that you sent Jesus to save us, Terima kasih bahwa Engkau telah mengirim Tuhan Yesus untuk menyelamatkan setiap kami. so that we can come back to you and have a relationship with you. Sehingga hubungan kami dengan-Mu terjalin lagi dan kami memiliki kembali hubungan dengan-Mu. Today, touch your people, Father. Hari ini jamah umat-Mu ya Bapa. Teach your people. Ajarkan Tuhan. Empower your people. Dan perlengkapi dan beri kuasa. In the name of Jesus, Demi nama Tuhan we Yesus. bind every spirit, Roh-roh jahat kami every ikat. unwanted things we cast out in the name of Hal-hal yang gak Jesus. berguna kami usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Glorify your name. Dimuliakan, dibesarkan In the nama-Mu. name of Jesus, we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Amin, amin. God bless. Let us worship God. All these pieces broken and scattered in mercy gathering, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. We have to be grateful to God because He is so big, but He loves us. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sangat besar itu mengasihi kita. As we hear the song today, Seperti yang kita dengar lagu tadi. hallelujah, Haleluya. we have a God who is holy-eyed. Kita punya Tuhan yang mempunyai mata yang kudus. That's why you see when Adam and Eve did sin, Itu sebabnya kita lihat saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, God put them outside Eden. Tuhan membuang mereka keluar dari Taman Eden. But Tetapi He gave them a dress. tetap diberi pakaian, They lost the glory and the connection with God. mereka kehilangan kemuliaan dan hubungan dengan Tuhan. But Tetapi later, what did He do? kemudian apa yang terjadi? He sent His only Son Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. so that Sehingga not only for salvation, bukan hanya untuk keselamatan, but to have a relationship. tapi untuk memiliki hubungan dengannya. Hallelujah. Haleluya. So, how to have a relationship? Bagaimana memiliki hubungan dengan Tuhan? There are times Ada waktu where we do sin and we go away from God. di mana dulu mungkin kita jatuh dalam dosa dan menjauh dari Tuhan. Because the Bible tells, Karena Alkitab mengatakan, my mother conceived me in sin. bahkan orang ibuku mengandung aku dalam dosa. So, we are saved from there. Jadi dari keadaan seperti itu kita diselamatkan. But that is not the end of it. Tapi itu bukan akhir dari rencana Tuhan. But we are supposed to have a relationship and please God. Kita harusnya punya hubungan yang erat dengan Tuhan dan senantiasa menyenangkan Tuhan. As we move closer and closer to the end times of our life or the second coming, Ya, sekarang waktu terus berlalu dan setiap orang semakin dekat dengan akhirnya maupun akhir dunia. whatever it is, Apapun itu, we have to start pleasing God. kita harus mulai hidup menyenangkan Tuhan. If you don't please God, Kalau kita tidak menyenangkan it's very Tuhan, difficult for us to do anything Ya, or to get anything. sangat sulit bagi kita untuk melakukan apapun atau memperoleh apapun. So we are going to see now today, Jadi kita hari ini akan melihat so from Romans 12 and verse 1. dari Roma 12 ayat 1. Therefore I urge, brethren, by the mercies of God, to present your bodies even a living holy sacrifice pleasing to God, which is spiritual service of worship. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hallelujah. Haleluya. So here Paul tells, Jadi di sini Paulus mengatakan, even more he's talking, bahkan lebih dia katakan, he is telling what? dia katakan apa? Even your body give as a living sacrifice. Bahkan tubuh kita merupakan persembahan yang hidup. Hallelujah. Dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti, even our body bahkan tubuh kita give as a sacrifice. hendaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Many times, Banyak kali, even a small anger, small emotion, bahkan amarah kecil, emosi kecil, we forget about the law of God langsung orang lupa akan hukum Tuhan. and pleasing God, Apalagi menyenangkan Tuhan and we lupa. want to please our own flesh or the devil. Malah maunya menyenangkan diri kita, mau balas dendam, mau marah. Itu kan berarti kita mau menyenangkan iblis. Okay, so we are going to see some of the things Nah, kita akan melihat beberapa how hal. and what is pleasing God and how we are going to please God. Apakah artinya menyenangkan Tuhan dan bagaimana caranya? Because these are the end of the days. Karena kita sekarang udah berada di akhir zaman dan Because bagi orang-orang yang udah tua mungkin lot of di people- akhir kita semua udah menuju akhir lah gitu. A lot of people Banyak orang died in this corona all over the globe. ya di seluruh dunia banyak sekali yang mati karena corona ini. Last 3 or 4 days,
3-4 hari yang lalu, even Britain, 1,000 people almost died. bahkan di Britain, Inggris, hampir 1.000 orang meninggal. And America, Karena corona. it is increasing. Di Amerika juga menaik, And so many places it's locked down. dan banyak tempat Europe juga even. lockdown, di Eropa juga. We are not talking about the poor nations, okay? Ini kita nggak bicara tentang negara-negara yang miskin, Even the rich nations, bahkan negara yang kaya dan adikuasa, they have all the ability, yang mana medication, mereka mempunyai hospital. segala kemampuan medical, rumah sakit, dokter, dan sebagainya. So we need to understand we have to please God. Jadi kita perlu mengerti, ini benar-benar saat yang penting untuk menyenangkan Tuhan. Yesterday, Kemarin, one of the flight salah satu pesawat suddenly take off and suddenly disappeared. ya, take off dari Jakarta, tiba-tiba hilang dari radar. Within 1 minute, it stooped down 3,000 meters. Dalam 1 menit dia meluncur 3.000 meter. Still we don't know why and what happened. Kita belum tahu ya kenapa itu penyebabnya. Now what I want to tell you, Yang ingin saya sampaikan adalah we have to please God. kita harus menyenangkan Tuhan. It is just like how a parent want to see a baby, how a father want to see a baby when it is newly born. Ya, seperti seorang ayah ingin melihat bayi yang baru lahir. All the while the mother is caring, only she has the feeling inside the baby is kicking her and doing all the things, but the father doesn't understand anything. Ya, mungkin 9 bulan ibunya mengandung, ibunya aja yang ngerasain wah anaknya nendang-nendang nih di perut. Tapi ayahnya nggak tahu kan, nggak ngelihat. Now, in Ephesians 5:8-10 if you read, Di Efesus 5 ayat 8-10 dikatakan, you see there, dikatakan di for you were situ, formerly darkness, but now you are the light in the Lord. Walk in the light, trying to learn what is pleasing to the Lord. ya karena dulu engkau kegelapan tapi sekarang engkau terang, berjalan sebagai anak terang dan mencoba menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now it very clearly explains, Nah, sangat jelas dijelaskan you are the children of the Lord, children of the light. kita adalah anak-anak terang. Earlier we are children of darkness. Dulunya kita mungkin anak-anak gelap, udah When we are pasti. children of darkness, we don't need to bother about pleasing God or even pleasing ourselves or anybody. Ya, anak-anak gelap nggak peduli menyenangkan hati Tuhan, bahkan nggak peduli menyenangkan hatinya sendiri. Secara nggak sadar udah menyiksa dirinya sendiri. Banyak anak-anak kegelapan lakukan itu. But when you become the children of light, you have to please God. Tapi saat kita menjadi anak terang, kita harus menyenangkan Tuhan. Now where we have to please God? Where? Yeah. Di mana kita harus menyenangkan Tuhan? Because many times people think, what do they think? Karena banyak kali orang berpikir, I go to the church. wah aku pergi ke gereja. Oh, they are like the holy angels. Wah mereka bertindak seperti malaikat yang kudus. Oh, when they sing and worship, they are Wah waktu beyond the memuji, angels. menyembah lebih dari malaikat kelihatannya. But when they come to the office, Tapi begitu ke kantor when they go to the fish market, maybe atau mungkin ke pasar beli ikan atau ke pasar you ikan, can see their language, see how they talk. wah, ada yang bahasanya berubah, tindakannya berubah. Now, where do we have to please God? Jadi di mana kita harus menyenangkan 2 Tuhan? Corinthians chapter 5 and verse 9. 2 Korintus 5 ayat 9. Therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to God. Ya, itu sebabnya kita harus punya keinginan apakah kita di rumah atau tidak untuk senantiasa menyenangkan Dia, menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So, wherever you are, Jadi dimanapun kita berada, not just in the church, bukan cuma di gereja, not just in the prayer time alone, bukan hanya di saat berdoa, not just during a pastor comes to your home, bukan hanya pada saat Pak Pendeta datang ke rumah kita, but you have to please God always. tapi kita harus senantiasa setiap saat menyenangkan Tuhan. Now you have to understand, Nah, kita perlu mengerti, as I told you, Jesus came to this world even though he was a triune God. saya selalu katakan meskipun Tuhan Yesus satu dari Allah Tritunggal, tapi dia datang ke dunia sebagai manusia. Not only for salvation, Dan bukan hanya untuk
misi menyelamatkan jiwa saja, but he came tapi dia datang to show untuk menunjukkan that how we have to live in God. bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. How we can live as a holy person in the world. Bagaimana kita bisa hidup sebagai orang yang kudus di tengah And dunia. the most important, how to please God. Dan yang terpenting adalah bagaimana menyenangkan Tuhan. Every parent wants to please their children, Setiap orang tua tentu ingin menyenangkan anak-anaknya. but it differs. Tapi ada berbeda-beda. The mother unconditionally loves, Seorang ibu pokoknya apa aja dibuat anaknya senantiasa mengasihi. so what happens? Sehingga apa yang terjadi? The children are not brought in the disciplined way. Ya, sehingga ada anak-anak yang nggak bisa disiplin. According to certain study, Sesuai ada suatu penelitian, the fatherless children in America anak-anak yang nggak punya ayah di are Amerika the most people in the prison. adalah yang paling banyak ada di penjara. Why? Kenapa? The fathers are there, they love the children, Kalau seorang ayah meskipun dia mengasihi they anaknya, discipline the children. tapi seorang ayah selalu ingin mendisiplin anaknya. Hallelujah. Haleluya. Why? Kenapa? Because the father wants the child to be like him. Karena bapak ingin anaknya menjadi seperti dia. Sometimes the Kadang-kadang father may be a failure. mungkin bapaknya seseorang yang gagal The father may be not educated. atau mungkin nggak berpendidikan. I know many people in India. Saya tahu ada orang-orang di India, The beggars tukang minta-minta, and the people who carry the gunny bag, the rice bags. ya, atau orang-orang kuli yang suka angkat-angkat Their beras. children are doctors and engineers. Ada yang anak-anaknya dokter, engineer, A fa- insinyur. A father wants to bring them to a position where they are like him, if possible, more than him. Ya, seorang ayah ingin anaknya seperti dia atau bahkan lebih dari dia. That's what Jesus said. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, I go to my father. aku pergi kepada Bapakku You shall do what I did and more than what I did. dan engkau akan melakukan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih. Okay, I don't want to go too much away from the subject. So now I want to tell you, Jesus came as a triune God, Tuhan Yesus datang sebagai alat tunggal, But most satu important, dari alat as a tunggal, man, tapi yang penting adalah ke dunia dia sebagai manusia. and he lived in this world for first 12 years. Dan selama 12 tahun pertama dia tinggal di dunia, We don't know what happened. kisahnya nggak terlalu banyak di Alkitab. And at the age of 12, he was found in the temple of God. Dan pada usia 12 tahun dia sempat kayak hilang gitu, ketinggalan sih sebenarnya. Ternyata lagi di Bait Allah. 12 to 30, Usia 12 sampai We don't know what 30, kita juga nggak ada kisahnya. now when he was 30 years, Dan saat ia berusia 30 tahun, in Matthew chapter 3 and verse 17, dalam Matius 3 ayat 17, when he got baptized, saatnya ia dibaptis, for the first time the sound came from heaven saying that this is my beloved son, that is a pleasing son. ya, untuk pertama kali ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, maksudnya disenangkan gitu. Hallelujah. Haleluya. So when you get baptized, Jadi saat kita dibaptis, you are pleasing God. itu salah satu cara kita menyenangkan Tuhan. Kita kepada kita Tuhan berkenan atau Tuhan menjadi senang lah gitu. Why Jesus has to be baptized? Sekarang kenapa Tuhan Yesus itu perlu dibaptis? In Matthew chapter 3 and verse 6, Dalam Matius 3 ayat 6, the Bible tells they came for baptism. Why? For redemption of sin. mereka datang untuk dibaptis untuk redemption of sin, penebusan dosa. Hallelujah. Haleluya. So they came for redemption of sin Jadi mereka datang untuk penebusan and get dosa baptized. dan dibaptis. Now, does Jesus have a sin? Pertanyaan berikutnya,
Kalau untuk penghapus dosa, apakah Tuhan Yesus berdosa? No. Bukan, Tuhan Yesus bukan berdosa. So Jesus explains very well in Matthew chapter 3. Dalam Matius 3, Tuhan Yesus menjelaskan alasan dia dibaptis. In the last 5 verse, if you read, Di 5 ayat terakhir kalau kita baca, that explains the whole way of baptism. yaitu menjelaskan mengenai baptisan. Jesus tells, Tuhan Yesus mengatakan, let me take baptism and obey the law of God. ya biar aku ambil air baptisan untuk menggenapi firman Tuhan, menggenapi hukum Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So when you obey the law of God, Jadi saat kita mematuhi hukum Tuhan, the voice from heaven declares you are his beloved son. ya suara dari surga mendeklarasikan, inilah anakku, kepada yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, kepadanya aku disenangkan. Hallelujah. Haleluya. So now Jesus, for the first time on baptism, he was told that he is a beloved son. Ya, jadi di hari baptisan itu pertama kali dikemandangkan, dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Tuhan yang dikasihi. In Matthew chapter 17 and verse 5, Dalam Matius 17 ayat 5, Jesus went to the Mount Transfiguration, Tuhan Yesus pergi ke Gunung Transfigurasi, and there dan di sana suddenly there was a shadow, tiba-tiba ada suatu bayangan, and then what happened? dan apa yang There was terjadi? a sound from heaven saying that this is my beloved son. Ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Hallelujah. Haleluya. So we have to understand. Jadi kita perlu mengerti, We have to please God. kita harus menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now, let us see some more things. Sekarang kita lihat beberapa hal lagi. In John 18:29, Dalam Yohanes 8:29. 8 ayat 29. he who sent me and with me, he has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him. Dan dia yang mengirim aku, kata Tuhan Yesus, ada bersamaku. Dia tidak pernah meninggalkanku sendiri, karena aku selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan dia, maksudnya Bapaknya. Hallelujah. Haleluya. For what does he tell here? Apa yang dikatakan di sini? Who sent me is with me. Dia yang mengirim aku ada bersama. If you want God to be with you, Kalau kita ingin Tuhan ada bersama kita, don't worry about the world. jangan pikirin dunia Don't worry about the situation and circumstance. atau situasi dan keadaan. What people talk, Apa yang orang katakan, what the surroundings happen. apa yang terjadi di sekitar kita, Just please God. nggak usah terlalu banyak dipikirin. Yang penting adalah menyenangkan Tuhan. Hallelujah. If you Haleluya. please God, God shall be with you. That's what Jesus is telling here. Jadi senangkanlah Tuhan, maka Ia akan bersama denganmu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus di Injil Yohanes. Jesus explains, Tuhan Yesus menjelaskan, the Father is with me not because I am the Son, but because I please God. Bapa ada bersamaku bukan karena aku anaknya, tapi karena aku menyenangkan Dia. Hallelujah. Haleluya. That's what we read in Colossians chapter 1 and 19, that Ini juga all fullness of yang- God is in Jesus. Yang kita baca di Kolose 1 ayat 19 bahwa segala kepenuhan Tuhan ada di dalam Yesus. Okay, now, what are the things Sekarang- which please God? Apa saja yang menyenangkan Tuhan? Number 1, I told you baptism. Nomor 1 tadi baptisan. Hallelujah. Haleluya. So baptism Jadi baptisan is obedience to God, itu merupakan suatu tindakan kepatuhan kepada Tuhan. and it pleases God. Dan tentu itu menyenangkan Tuhan. Now let's see the other things. Dan kita lihat hal-hal lain. Obedience to the parents. Kepatuhan kepada orang tua. Let's start with the small ones. Let us start with the small ones. Ya kita mulai dengan hal yang kecil. Hallelujah. Haleluya. The children, the Bible tells, Anak-anak Alkitab katakan in Colossians 3:20, dalam Kolose 3 ayat, be obedient 20. to your parents in all patuhlah things, kepada orang tua dalam segala hal. for this is well pleasing to the Lord. Karena ini sungguh menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So you see here, Jadi kita lihat di sini. when the children obey the parents, listen, not only God, not only the pastor, obey the parents, Saat anak-anak mematuhi bukan hanya Tuhan dan pendeta, tapi orang tua, it pleases God. itu menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So you need to understand, Jadi kita perlu mengerti. children are always children. Anak-anak ya selalu anak-anak.
Amen. I heard one girl told me. Saya dengar ada seorang gadis mengatakan In kepada fact, she's a saya, pastor's daughter. dia adalah anak seorang pendeta padahal. And she has, just because my father and mother are born earlier than me, do I have to obey them? Malah dia bilang, apa gara-gara orang tua saya lahir lebih dahulu dari saya harus menghormati mereka? They don't understand the word of God. Pertanyaannya itu menunjukkan mereka nggak ngerti firman Tuhan. Because the Bible tells when you obey the parents, you please God. Karena Alkitab dan jelas mengatakan kalau kita mematuhi orang tua, kita itu sedang menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. The next thing, Yang berikutnya, praying to the authorities. 1 Timothy chapter 2, 1-3. berdoa kepada orang-orang yang lebih berotoritas. So, praying for the kings, praying for your president, praying for the prime Praying for, minister, berdoa for all untuk those people. orang-orang yang punya otoritas kayak raja, presiden, semua yang duduk di otoritas, That pleases God. itu menyenangkan Tuhan. There's another thing, Dan ada lagi, First we saw the children, then we see the common people. Now we see the widows. ya tadi kita lihat anak-anak, cara menyenangkan dengan patuh orang tua, terus orang-orang kalau mau menyenangkan Tuhan dengan doain orang-orang yang di otoritas. Yang ketiga ini adalah janda-janda. 1 Timothy chapter 5 and verse 4. 1 Timotius 5 ayat 4. But if any widow has children or grandchildren, they must first learn to practice piety in regard to their own family and to make some return to the parents, for this is acceptable or it is pleasing to God. Ya, jadi untuk para janda-janda hendaklah mereka melayani keluarganya, anak dan cucunya dengan tulus kepada keluarganya, yang mana ini berkenan atau menyenangkan di Let me mata explain Tuhan. to you about this. Saya akan jelaskan. Here it tells, Di sini dikatakan, you show piety, you show pity, you show take care of your children and grandchildren, ya, for the dengan widows, ya. untuk para janda yang menunjukkan peduli kepada anak dan cucu-cucu, And then what it tells, dan the widows, para don't keep your janda-janda children itu, with you. Okay, I am widow, I don't have anybody, so please, my daughter take care of me, your son might take care of me. Send them back to their families if they are married. ya bukan dengan cara malah bawa anak-anaknya kepada dia gitu kan. This is very clear here. Justru kita yang ke dia untuk So if your children or the son or daughter menunjukkan are kasih. married, you have to send it to their families. Jadi kalau anak kita udah menikah, ya kita biarkan mereka dalam keluarga, tapi tetap kita harus menunjukkan kasih sayang kita That is yang pleasing janda-janda God. itu, dan itu acceptable, dapat menyenangkan Hallelujah. So Tuhan. Haleluya. these are things pleasing God. Jadi inilah hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Next thing, let's see. Yang berikutnya kita lihat Psalm 69 verse 30 to 31. Mazmur 69 ayat 30 dan 31. Praising God, magnifying, glorifying God, and thanksgiving God pleases God. Memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, dan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, itu hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now let me tell you, oh, my voice is like a donkey. Who wants to hear? Maybe people will run off. That's what you think. Mungkin ada orang yang udah minder, duh suara saya kayak keledai. Itu kalau saya nyanyi orang malah pada kabur. Don't worry about that. Gak usah peduliin. God doesn't expect a voice. He wants a noise. That's what the Bible tells. Tuhan gak mengharapkan suara yang indah. Tuhan mengharapkan suara yang keluar dari hati kita. Hallelujah. Haleluya. So what do you do? Jadi apa yang You kita praise lakukan, God, kita puji magnify Tuhan, God, membesarkan and Tuhan, thank God dan mengucap syukur kepada for Tuhan. praising and worshiping. Untuk memuji You dan can menyembah, have so many songs. bisa nyanyi banyak lagu kan. Oh, we have even our YouTube. You have the cherubs. You can see how many songs are there. Ya kita So you bisa can- lihat lah di YouTube you banyak. can hear Di those YouTube worship VJM ada The songs. Cherubs, ada lagu-lagu pujian, And praise God. penyembahan, dan memuji dan menyembah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Even when you're cooking, you're doing anything, you're driving, Kita you lagi can hear the masak ke, songs. lagi nyupir ke, lagi kerja apa yang mana kita bisa memuji Tuhan lah. Next thing, Yang berikutnya Proverbs 11:20.
Amsal 11 ayat 20. Here we see, Di sini dikatakan, lead a blameless life that is pleasing to God. hiduplah tanpa cacat celah. Amen. Itu menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. The devil may blame. Iblis mungkin mencela dan Maybe your mother-in-law, menyalahkan. father-in-law may blame. Mungkin mertua kita, Maybe suami your kita, spouse you atau blame. menyalahkan Don't kita. worry about all those things. Jangan pedulikan itu. Before God, be blameless. Tetapi tetap hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Proverbs 12:22 tells, Amsal 12 ayat 22 mengatakan, deal faithfully in all your dealing, in your business, in your job, in your neighbors, everywhere. berperkaralah dengan hal-hal kita secara setia. Jadi berurusan dalam banyak hal faithfully, setia dan Hallelujah. benar gitu. So, Maka Tuhan akan disenangkan. next thing I want to tell you, Yang because berikutnya, why I'm telling this? kenapa saya katakan ini Many semua? people don't know how to please God. Banyak orang nggak tahu bagaimana cara They menyenangkan think pleasing Tuhan. God is giving money to God, Mereka mungkin banyak berpikir, oh kasih uang ke giving tithes to God, beri perpuluhan, kasih uang itu giving to the mungkin poor. menyenangkan Tuhan. Memberi kepada orang miskin itu And go to the menyenangkan, ke gereja aja, and pray. berdoa aja. Of course, all those Ya things. tentu semua itu But benar. there is something Tapi beyond. ada juga The Bible very clearly tells yang lebih dari these itu, things please God. yang tadi dijelaskan, yang mana ini semua menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Now I Haleluya. want to tell you something, okay? Nah, saya ingin sampaikan So you will sesuatu understand. sehingga kita bisa mengerti. Giving to the poor Memberi kepada orang miskin is lending to God. adalah sama dengan meminjamkan kepada Tuhan. But the Bible doesn't tell it's pleasing to God. Tapi Alkitab nggak mengatakan itu menyenangkan, untuk menyenangkan Tuhan. God tells what? Sacrifices are not good, but your obedience is much pleasing to God. Ya, malah Alkitab mengatakan bukan persembahan yang aku inginkan, tapi ketaatan. Okay, let's see something more. Nah, kita lihat lebih Let's lagi. go fast, yeah? Proverbs 15 and 8. Amsal 15 ayat 8. The upright's prayer, the prayer of not the sinner, yeah, prayer of an upright person is Doa pleasing to orang God. yang benar itu menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So your life should be upright, Jadi straight, kita harus hidup benar, hidup lurus. righteous. Then Sehingga doa-doa kita your prayer menyenangkan Tuhan. shall be pleasing to God. Next thing, Romans 8:8. Roma 8 ayat 8. The Bible tells what? Alkitab katakan apa? You have to live in spirit, but those who live in flesh cannot please God. Ya, kita harus hidup dalam roh. Karena dikatakan orang yang hidup dalam daging tidak bisa menyenangkan Tuhan. But now, next the key point. Nah, ini yang berikutnya adalah We are called believers. kunci penting di mana kita disebut orang percaya. So, in Hebrews 11:6 it tells, Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, without faith it's impossible to please God. tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So if there's no faith, Jadi kalau tidak ada iman, for he who comes to God must believe that he is, and he is a rewarder of those who seek him. So we have to think, we have to know, we have to believe that he is a rewarder, and we have to have the faith. dikatakan bagi mereka yang datang kepada Tuhan harus percaya kepada Tuhan bahwa Ia memberi reward, memberi upah. Hallelujah. Jadi datang kepada Tuhan harus percaya. Okay, the next thing, let's see. Yang berikutnya kita lihat Psalm 104 and verse 34. Mazmur 104 ayat 34. Those who meditate, Mereka yang merenungkan meditate on what? merenungkan On apa? your problems. Merenungkan masalah kita. Meditate on how to handle your children, how to handle your spouse, how to handle your parents. Merenungkan bagaimana menangani suami, istri, anak, orang Meditate tua. on the Bible. The Bible Bukan, says tapi merenungkan firman Tuhan. in Psalm 1 and verse Dalam Mazmur 1 2 and 3 tells, ayat 2 dan 3 dikatakan, those who meditate on God. mereka yang merenungkan God firman shall bless Tuhan, them. Tuhan akan memberkati. But here it tells, Atau berbahagialah. the meditation Di sini shall be dikatakan, pleasing to God. Merenungkan akan menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now, what are the benefits? I want to just tell only two things. Ya, dua hal Because lagi yang we are ingin short of saya time, we have to finish sampaikan. now. Okay, Proverbs 16 and 7. Amsal 16 ayat 7. When a man's way is pleasing to God,
He makes even his enemy to be a friend. Saat jalan-jalan seseorang itu menyenangkan Tuhan, maka bahkan musuhnya akan Tuhan perdamaikan. Hallelujah. Haleluya. The second thing, Dan yang Psalm kedua, 149 and verse 4. Mazmur 149 ayat 4. Here it tells, Di sini dikatakan, the Lord may takes pleasure in his people. Tuhan bersuka cita kepada atas umatnya. Who is his people? Siapa umatnya? Those who are saved. Yaitu mereka yang telah He will diselamatkan. beautify them and please them. Ia And they'll be akan pleasing to membuat mereka indah dan He will beautify and then Salvation. dia akan melengkapi dengan keselamatan. Hallelujah. Today Haleluya. if you're not saved, Hari ini apabila engkau belum diselamatkan, get saved. Accept Jesus as Savior. terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar engkau diselamatkan. And you will start pleasing God. Dan mulailah hidup menyenangkan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. And meditate on the Bible. Dan renungkan Alkitab. And pray. Dan berdoa. And take baptism. Dan ambil air baptisan. Hallelujah. And believe and Hallelujah. have faith on God. Dan percaya dan miliki iman. And be blameless and Dan hiduplah tanpa celah. deal everything faithfully. Dan berperkara dalam hal-halmu secara jujur dan setia. And pray for your leaders. Dan berdoa bagi pemimpin-pemimpinmu, Hallelujah. orang-orang yang duduk dalam These are otoritas. some of the things which can please Ini God. adalah beberapa hal yang bisa menyenangkan Tuhan. Because it's time we want to finish. Karena sudah waktu kita akan segera selesaikan. We are going to pray. Mari kita berdoa. So this year, Supaya tahun ini, ask God, mintalah kepada Lord, Tuhan. Tuhan, now I want to please you. sekarang saya mau menyenangkan-Mu. If you please God, you will get everything. Kalau engkau mau menyenangkan Tuhan, Tuhan You don't need to pray. engkau nggak perlu berdoa, engkau akan Everything will come on memperoleh you. apa yang menjadi bagian. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray now? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we pray for each and every one Tuhan, kami watching here. berdoa untuk setiap orang yang bersama kami beribadah. Lord, if hari they are ini. not saved, Kalau mereka belum diselamatkan, save them they can so that they can please selamatkanlah you. Tuhan supaya mereka bisa menyenangkan-Mu. If they are not baptized, Kalau belum dibaptis, Lord, Tuhan, help them, teach them why they have to be baptized. tolong dan ajarkan ke mereka kenapa mereka perlu And let dibaptis. the Holy Spirit talk to them Dan biarlah Roh Kudus berbicara so that dengan they can be mereka baptized and pleased to you. sehingga mereka bisa dibaptis dan menyenangkan. And teach them the way. Dan ajarkan kepada mereka Oh Lord, jalan, give them the time, give them the heart beri waktu dan to hati pray, to read the untuk Bible, berdoa, baca Alkitab, to walk righteous, dan untuk berjalan to follow dalam your principles, kebenaran, mengikuti and most prinsip-prinsip, important, to serve you dan yang terpenting untuk melayani, so that they can please you. sehingga mereka bisa menyenangkan. We thank you Kami for mengucap you kept a syukur way karena that Engkau we telah can please you. membuat supaya kami bisa menyenangkan-Mu. We glorify your name. Dimuliakan nama-Mu. Each and every one who are watching here, Kami berdoa untuk setiap orang yang beribadah touch bersama them, kami. heal them, deliver Saat them, ini jamah, bebaskan dan sembuhkan mereka. and bless them, Father. Dan berkati mereka. In the mighty name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus yang oh Lord, besar. we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless Tuhan you. Yesus memberkati. Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham. Kiranya berkat Let the Abraham, blessings of Isaac. berkat Isa, And let the blessing of Israel. berkat Israel, Each and every one of us. menyertai setiap kita. That God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar That atasmu. God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you. Kiranya Tuhan memberkatimu. And let the Holy Spirit teach you to please God. Dan Roh Kudus mengajarmu untuk menyenangkan Tuhan. Let the love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita the di grace surga, and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus even in the Kristus, leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh each and Kudus, every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this world, dan menyertai orang kudus di seluruh dunia until Jesus sampai kedatangan comes. Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, God amin. bless you, God bless Tuhan you. Yesus memberkati. We love you, God bless you. Please subscribe and share to the people. Kami mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Tolong di subscribe dan share kepada teman So dan that everybody keluarga learn how to please God. sehingga mereka juga bisa belajar bagaimana menyenangkan Tuhan. Bye-bye, God bless you. Bye, Tuhan Yesus memberkati.